बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पंजाब में इस वक्त कलअदम तंजीमों के ख़िलाफ़ मेगा ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। क्वेटा के अंदर से एक खातून खुदकुश बम्बार को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से बारूदी जैकटें, असला और कई गोलियां बरामद हुई हैं। लाहौर, सरगोदा, मुल्तान और दीगर अजला में भी दहशत गर्दों के ठिकानों पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जबकि कराची पुलिस ऑफिस ऑपरेशन में हलाक किफ़ायतुल्लाह के लक्की मरवत में वाक़े घर पर भी छापा मारा गया है। दहशतगर्द एक माह तक केपीओ की रैकी करते रहे। सहूलतकारों की निशानदही समेत तहकीकात के लिए आईजी सिंध ने कमेटी बना दी है, जबकि कराची समेत मुतअद्दिद मकामात पर ये छापे मारे जा रहे हैं। नाज़रीन कराम, सरगोदा और मुल्तान समेत दीगर अजला में दहशत गर्दों के ठिकानों पर इस वक्त ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है, जिसमें कलअदम तंजीमों के 8 दहशत गर्द गिरफ्तार किए गए हैं। तर्जमान सीटीडी का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान खुदकुश जैकटें, बारूदी मवाद, असला और गोलियां बरामद की गई हैं। तर्जमान सीटीडी के मुताबिक दहशत गर्दों के खिलाफ 7 मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। सीटीडी बलोचिस्तान ने लैडर्स पार्क सेटेलाइट टाउन क्वेटा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके कलअदम तंजीम बीएलएफ से ताल्लुक़ रखने वाली मुबैना खातून खुदकुश बम्बार महाबिल को भी गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से खुदकुश जैकेट भी बरामद हुई है, जिसमें 4 से 5 किलो बारूद भरा हुआ था। तर्जमान सीटीडी के मुताबिक खुदकुश खातून हमला आवर का हदफ अहम तनसीबात और सिक्योरिटी फोर्सेस थे। इसके खिलाफ सीटीडी थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि नेटवर्क के दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए तफ्तीश जारी है। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की तहकीकात में भी पेशरफ्त हुई है। ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्द किफ़ायतुल्लाह के लक्की मरवत में वाक़े घर पर छापा मारा गया है। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने वांडा अमीर खान थाना सदर की हुदूद में छापा मारा। पुलिस ज़राए का कहना है कि दहशतगर्द किफ़ायतुल्लाह के घर वालों से तफ्तीश की गई। अहले खाना ने पुलिस को बताया कि किफ़ायतुल्लाह को घर में बांध कर रखा गया था। किफ़ायतुल्लाह घर से 5 माह कबल फरार हो गया था। हमारा ख्याल था कि किफ़ायतुल्लाह अफगानिस्तान फरार हुआ है। हमले के बाद पता चला कि किफ़ायतुल्लाह पाकिस्तान में ही था। पुलिस ज़राए के मुताबिक किफ़ायतुल्लाह की उम्र 22-23 साल थी। दहशतगर्द किफ़ायतुल्लाह तरबियत याफ्ता और अफगानिस्तान आता जाता रहा। किफ़ायतुल्लाह अफगानिस्तान में भी लड़ता रहा। हलाक दहशतगर्द का ताल्लुक कलअदम टीटीपी के टीपू गुल ग्रुप से था। किफ़ायतुल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में भी पुलिस पर हमलों में मुलविस था। ज़राए के मुताबिक कराची पुलिस ऑफिस पर हमला करने वाले तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त हुई है। ज़राए का कहना है कि खुदकुश धमाका करने वाला दहशतगर्द ज़रा नूर शुमाली वजीरिस्तान से ताल्लुक़ रखता था, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में मारा गया दहशतगर्द किफ़ायतुल्लाह लक्की मरवत का रिहायशी था। तीसरे दहशतगर्द मजीद के बारे में मालूम हुआ है कि उसका ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल से है। इसके अलावा कराची पुलिस ऑफिस के दफ्तर पर हमले की तहकीकात के लिए आईजी सिंध ने 5 अफसरान पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है। तहकीकाती इदारों ने कराची पुलिस ऑफिस और उसके अतराफ सदर पुलिस लाइन में सिक्योरिटी की नाकिस सूरत हाल पर रिपोर्ट मुरतब करके आला अफसरान को अरसाल की है। इब्तदाई तहकीकात में ये बात सामने आई है कि दहशतगर्दों ने मुस्तकिल तौर पर सिक्योरिटी ना होने के बायस ही पुलिस लाइन से केपीओ में दाखिल होने का ऑप्शन इस्तेमाल किया। दहशतगर्द केपीओ की कई दिनों से रैकी कर रहे थे और केपीओ के अंदरूनी रास्तों और अंदर मौजूद मुख्तलिफ दफातर की लोकेशन से मुकम्मल तौर पर वाकिफ थे। पुलिस ऑफिस में दाखिल होने से कबल दहशतगर्दों ने मस्जिद के साथ मौजूद खारदार तार को काटा और वहाँ खेलने वाले बच्चों को डांट कर घरों में जाने का कहा था। ये कार्रवाई मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों का जॉइंट वेंचर करार दी जा रही है, जिसकी फंडिंग ज़राए के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने की है। तहकीकाती इदारों का कहना है कि दहशतगर्द किस मकाम से आए और किस तरह केपीओ से मुत्तसिल पुलिस लाइन में दाखिल हुए, उनके रूट्स के हवाले से सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग्स भी हासिल की गई हैं
اور مزید CCTV فوٹیجز حاصل کی جا رہی ہیں۔ ان کے روٹس کے حوالے سے باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ دہشت گردوں کا روٹ میپ تیار کیا جا سکے، جبکہ جیو فینسنگ کا مرحلہ بھی 50% تک مکمل ہو چکا ہے۔ اس دوران کچھ ایسے موبائل فون نمبروں کی معلومات بھی تحقیقاتی اداروں کے ہاتھ لگی ہے جو دہشت گردی کے واقعے کے روز ہی رجسٹرڈ ہو کر آن ہوئے اور پھر دہشت گردوں کے ہلاک کر دیے جانے کے بعد بند ہو گئے۔ ان میں سے کچھ نمبروں کی لوکیشن سرحد پار کی آئی ہے۔ آپریشن مکمل ہو جانے کے بعد رات گئے KPO میں پھر سے سیکیورٹی نہ ہونے کے برابر تھی اور دہشت گردوں کی گاڑی بھی مذکورہ مقام پر بنا لاک کے کھڑی تھی، جبکہ پولیس آفس کے اندر بھی عام افراد بآسانی آ جا رہے تھے۔ کراچی پولیس چیف کے دفتر پر دہشت گردوں کی جانب سے کیے جانے والے حملے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 2 پولیس ٹریننگ سینٹر، گارڈن پولیس لائن، IG سندھ کے دفتر، CTD سول لائن اور گارڈن سمیت مختلف قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ان دفاتر کو جو کراچی کے مرکز میں موجود ہیں حساس قرار دیا ہے اور ان پر پھر سے دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیے جانے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ 17 فروری کی شام نماز مغرب کے بعد کراچی پولیس چیف کے دفتر میں 3 دہشت گردوں کی جانب سے بآسانی گھس کر یہ حملہ کیا گیا تھا اور کئی گھنٹوں تک دہشت گردوں نے KPO کی عمارت کو اپنے قبضے میں لیے رکھا تھا، جسے بعد میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں سے خالی کرایا اور دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ تحقیقاتی اداروں نے کراچی پولیس آفس کے اطراف پولیس لائن میں سیکیورٹی کے ناقص انتظامات کو اس معاملے کا ذمہ دار قرار دیا ہے، جس کا فائدہ دہشت گردوں نے اٹھایا اور دہشت گرد اس سیکیورٹی لیب سے مکمل طور پر واقف تھے۔ دہشت گرد KPO میں صدر پولیس لائن کی طرف سے داخل ہوئے تھے، جہاں پولیس اہلکاروں کی رہائش گاہیں ہیں۔ دہشت گرد پولیس لائن میں اپنی کار آسانی سے لے کر اندر گئے۔ اندر گھستے ہی الٹے ہاتھ پر مدینہ مسجد تک آئے، جہاں ایک لوہے کا پائپ لگا ہوا تھا تاکہ گاڑیاں آگے نہ جا سکیں۔ وہاں گاڑی کھڑی کر کے دہشت گردوں نے گاڑی میں موجود اسلحہ اور دیگر سامان نکالا، جس کے بعد وہاں کھیلنے والے پولیس اہلکاروں کے بچوں کو ڈانٹ کر بھگایا۔ پولیس لائن کے مکینوں کے مطابق پولیس لائن کی جانب سے PO کی پولیس چوکی پر کوئی بھی پولیس اہلکار موجود نہیں تھا۔ دہشت گردوں نے بآسانی چوکی کے پاس خاردار تاریں کاٹیں اور KPO کے اندر چھلانگ لگا دی، جس کے بعد انہوں نے عمارت کی اوپری منزلوں پر مورچے قائم کیے۔ CTD ذرائع کا کہنا ہے کہ امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دہشت گردوں کا کراچی پولیس چیف کے دفتر پر کیے جانے والا یہ حملہ مختلف دہشت گرد تنظیموں کا جوائنٹ وینچر مشن تھا، جس میں ممکنہ طور پر تحریک طالبان پاکستان، سواتی گروپ، سندھ ریولوشن آرمی، بلوچ لبریشن آرمی سمیت دیگر کالعدم جماعتیں ملوث ہو سکتی ہیں۔ اس کی فنڈنگ بھارتی خفیہ ایجنسی را کی جانب سے کی گئی، کیونکہ اس سے پہلے بھی پاکستان میں ہونے والے مختلف دہشت گردی کے واقعات میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ملوث ہونے کے ثبوت تفتیشی اداروں کے پاس موجود ہیں۔ دوسری جانب مختلف سوشل ویب سائٹس پر یہ افواہیں بھی گردش کرتی دکھائی دیں کہ اس حملے کی ذمہ داری کالعدم TTP کی جانب سے قبول کی گئی ہے، مگر اس بات کی کسی بھی جانب سے تصدیق نہیں ہو پائی۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ کراچی پولیس چیف کے دفتر میں حملہ کرنے والے دہشت گرد KPO کی عمارت کی مکمل معلومات رکھتے تھے اور انہیں مرکزی اور عقبی دروازوں کی بھی مکمل معلومات حاصل تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں کو اس بات کا علم بھی تھا کہ کن اوقات میں KPO اور پولیس لائن میں سیکیورٹی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ دہشت گرد جب عمارت میں داخل ہوئے تو انہیں ہر منزل پر موجود دفاتر کی مکمل معلومات تھیں۔ اسی وجہ سے دہشت گرد سیدھا اندر داخل ہوتے ہی چوتھی اور پانچویں منزل پر بآسانی پہنچے اور وہاں ان میں سے ایک دہشت گرد نے چوتھی منزل پر اوپر آنے والے راستے پر مورچہ قائم کیا، جبکہ اس کے باقی 2 ساتھی چھت پر چلے گئے، جہاں انہوں نے مورچہ قائم کر کے نیچے فائرنگ شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ لفٹ کو بھی دہشت گردوں کی جانب سے اوپر بند کر دیا گیا تھا تاکہ لفٹ کا استعمال کرتے ہوئے کوئی اوپر نہ آ سکے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے پاس سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اہم دستاویزات اور موبائل فون اور سمز بھی ملی ہیں، جنہیں تحقیقاتی اداروں نے اپنی تحویل میں لے کر تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔
जबकि दहशतगर्दों के पास से बरामदगी क्या क्या हुई है, इस बारे में पुलिस की जानिब से अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया और ना ही पुलिस दहशतगर्दों के पास से मिलने वाली दस्तावेजात और मोबाइल फ़ोन की तस्दीक कर रही है। ज़राए का कहना है कि 24 से 48 घंटों में अहम पेशरफ्त मुतवक्के है और दहशतगर्दों के कराची में मौजूद सहूलतकारों को गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन इतने बड़े वाक़े के बाद भी कराची पुलिस को होश नहीं आ सका और KPO में ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद इमारत पर रात गए सिक्योरिटी न होने के बराबर दिखाई दी, जहां हर कोई बआसानी आ जा रहा था। इसके साथ साथ जिस मकाम पर दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल गाड़ी खड़ी थी उसे भी वहां से नहीं हटाया गया और ना ही गाड़ी लॉक थी। गाड़ी के तमाम दरवाजे खुले थे, सिर्फ गाड़ी का एक टायर पुलिस की जानिब से गोली मारकर फाड़ दिया गया था। इस वाक़े के बाद तहकीकाती इदारों ने KP और दीगर अतराफ में मौजूद CCTV कैमरों के साथ साथ कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पर नस्ब 1000 से ज़ायद कैमरों की रिकॉर्डिंग भी अपनी तहवील में ले ली है, जिसका नहायत बारीक बीनी से जायज़ा लिया जा रहा है ताकि मालूम हो सके कि दहशतगर्दों ने KPO पहुंचने के लिए किस रूट का इस्तेमाल किया और उनकी गाड़ी कराची के किस इलाके से निकलकर मरकजी शाहराह तक पहुंची, जिसकी मदद से तहकीकाती इदारों को दहशतगर्दों का रोड मैप तैयार करने में आसानी होगी। CTD ज़राए का कहना है कि जो दहशतगर्द इस वाक़े में मुलविस है, इम्कान है कि वो मिसिंग पर्सन की फहरिस्त में शामिल होंगे। वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक मजीद बलोच है जो बलोचिस्तान का रिहायशी है, दूसरा दहशतगर्द किफ़ायतुल्लाह है जो लक्की मरवत का रहने वाला है। तो इस वक्त इस वाक़े का जो मेन वजह है वो पुलिस वालों की नाअहली और नाकिस सिक्योरिटी को करार दिया गया है।